Chini Kok TV night tonight jotok hapalni ta hotai bok jono Chini Kok TV ni kok tuma jotok lamsoko ang tongon nong loge rakias finding tini kok tuma rong sung saimala yano 45 Kamalpur dolai Tripura bo tini kotor rally khalaikha eba 45 Kamalpur assembly constituency ni joto Tripura motha TWF tai YTF ni joto adong miliwoi rally khalaikha eba himbotok himlaikha o rally wo eba o himbotogo phai manjakha hasteni bolong hamkrai bedeni mantri borom gonang Onmesh Deborma bo saikna rekha rally khainani ba mo haikai je illegal migrants je bharoto haptong phane Bangladeshi right side dikhe je haptong phane rokno nang saising ang saising bai nori manya eba rohore manya oba haikena palbaksa jotono khorang mati sanai joto palbaksa khlaino khorang ti sawoino obahai haste hapangno yafarnani eba kendrono yafar honani piaba thangnai 19 तारिख मे 2025 साल मारिवनो केन्द्रनि बखाक्तै एबा केन्द्रनि होम मिनिस्टार एबा प्राइम मिनिस्टार बिसिंतै नोटिस जारी अंखरमानि जे इलीगल माइग्रेंट्स जे बांग्लादेशी रंगनो जे भारतनि बरंनो 30 दिननि बिसिंगनो मार हरजागनाय हिनै अबनि बिसिंतैनो गोरों थायो अबायकनो जे रेली खलायजागै तंगो बांग्लादेशी गो बैक एबा बांग्लादेशी पुश बैक राइडर साइड निखाय जे फाइनाय नरक दाति मा अंखनाय एबा अ जागानि मा थांनाय अ जे भारतनि एबा इंडियानि हिनै अबायकनो जे इंडिया बाना तैयै गोरों थायो अबायकनो स्लोगान दिसलाय तंगो पार्टीनि कुनु फ्लैग रै अरबो हंकाय जस्ट Tiprasa Thansa eba Tiprasa unit obo Thansa ni bisingtino je केंद्र सरकार जे अबायके दागिरि माबाय अबाहाय खलायनो ताबुक जतो हास्टेओ जतो स्टेशन जे अबाहायके ताबुक खलायजागै तंगो स्लोगान एबा रैली कतर एबा हिमबतक अबाहाय खलायमानि बिसिंतिनो तिनि कमलपुर जे 45 कमलपुर दलाय त्रिपुरा बो तिनि कतर अबाहायकेनो रैली खलायका ग अ रैली वो थांगै जे ताबुक हास्टेनि बलं हामग्राय बेदेनि मन्त्री बरमगोनां Onmesh Deborma बो हंकाय जे यां आसारामबारि 26 आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सी एबा आसारामबारि विधानसभा केन्द्रनि मिनिस्टार एबा अरनि सिमिं बतिनि कमलपुर थांगै अ जे रेलिओ मानजागैखा इंगे पान्दानि बिसिंतिनो बसाय खनारिखा जे साइसिं बाय केबो हरै मान्या अबाहाय केबो कक्ति साइ मान्या तामगे इंगे पालनि लगे जतन दंगो पाल बायनो पाल न नांनाय फेबा नों आं साइसिं अबाहायके तांगो बाय कुनु जीवन अंगलाक इंगा अबाहायकेनो ताइ साइ खनारिखा बलं हामग्राय बेदेनि मन्त्री बरमगोनां Onmesh Deborma बसाय खनारिखा जे आनि मंत्री पोस्टनो किरिजागै जे आनि मंत्री कगनानि किरिजागै एमएलए कगनानि किरिजागै से आं कक साया सिरिं तंगो हिनै बै कक सिलचा मानि नबो बसाका मंत्री आज के नाय काल के नाय अबाहाय कक साकाबो तिनि बतंगो खनाबुकरि मंत्री तामुगै जनसि तंगो नांनाय मेन हंकाय मंत्री पोस्टनो तरजागै ब कोनो तमानि कगया तांगिंगै बरमगोनां मंत्री Onmesh Deborma ब जे बिसिंतै अबाहायकेनो जे कक साबै तंगो सुदु सोशल मीडिया व सिमिं फायै भिडियो फुटेज नुजागै कक साका सिमिं न आं बांग्लादेश न रखलायो आं बांग्लादेश न रखलायका हिनै उनो नुकजानानै नांगिया तांगै हिंगे नुकजाय फनो जे सामं खायताय खायिन तंगो साबले ओ राइडर साइडके फानि रनो साबले हामजाकबा साबले बांग्लादेश न सपोर्ट खायतंबा साबले इलीगल माइग्रेंट्स न हामजागै सपोर्ट बांग्ला वानसार न हामजागै सपोर्ट खायतंबा अ कग्रब सायखनारिका बरमगोनां Onmesh Deborma तिनि कमलपुर बेलायखेनो नांमानि कक सायखनारिका बरमगोनां Onmesh Deborma इंगा तिनि तै ओ जे कमलपुर आमचायो जे कतर रेलिओ तिनि आरताय थांगि मानजाखा तिनि बरमगोनां Onmesh Deborma तो थांगि मानजाखा ताइ TTADC हापांनि EM बरमगोनां Onant Deborma बहंगे तिनि कक सालैया बबो थांसहैया TTADC हापांनि बरमगोनां Onant Deborma EM बबो थांसहैया तै खरकसा थांसहैया TTADC हापांनि MDC बरमगोनां Dhirendra Deborma बरमगोनां Dhirendra Deborma बबो थांगै साका अबाहायनो जे राइडर साइडथिखाय जे फायनाय इलीगल माइग्रेंट्स हंनो बरनो दाक्ति रहनानि एबा हापां याप्रिनानानि ओंथौ अबाहायकेनो हापां दाति याप्रिनाय हांकाय बसखान सालो तेबो कतर सभा अंगै मानो अबाहायबो सकांबारिनो जानगै तनिखा हास्ते हापांनो गा तिनि तै आजागाव जे तिनि हिमबतको फायसफायका
46 Surma constituency ni TWF ni GS borong gonangjak Mary Deborma bobo aro tini thangai samilingi kha ba thang soikya o tini himboto go jahato bongni area ni ba ngai tai aboni periu TWF ni bukhok Mary Deborma no karibo thangai soikya 45 Komalpur Tipramotha block committee ni president borom gonang Topon Deborma borom gonang president Topon Deborma bobo thang soikya abono karibo tai thang soikya tini abono karibo Topon Deborma karibo thang soikya ngai TSP TCFC aro semelke bolun haka TCF State Secretary borong gonang Baburam Satnami bobo thang soikya tini himbotogo Baburam Satnami agi bohongka agi 46 surmao bo agi busamani ex candidate naglaibono ex candidate mane bo ojorao candidate nungmani candidate maliya ngakai bo tin thang soikya bohongkai TCF State Secretary Baburam Satnami ngatai aro thang soikya tai khoroksa Kamalpur district TCF ni adong borong gonang Biswajit Mojumdar bobo tini oje himbotogo thangai support khlaikya engka borok ngai to wansa phano tini obahike borok Tipramothna hamjago tai borok agini simno ksamungna angthotok engka borok tini obono support khaikya borok tini hingka illegal migrants go back Bangladesh go back borok tini obagin khorang kotor bekhai borok tini khorang ti salaikya engka te kaisa tini ni te obisingon te kaisa saikhadarbono oje tini ni himbotogo je je Kamalpur subdivision ni eba 46 Surma constituency by khobjak Maharani Maichang Sora Kamingni Bukhok Siari Deborma Siari Marak botini je oreli wasak satung kutungo himboi botini rega khai thangjamani rega samung akon paino botini thangmani ngai obahai jorao botini saksi kelakho bini bosai bokrai jakho ngai botini ro thangmani satung kutung dorate bo lengei ekdom bono aro Kamalpur hospital bono admission khlaiton jakha ngai phaidisang pulia sakangchang o himlai mani tini ne rally oborok noksa nang chang naini yana Raja saya te phana dari tipra haya kana nang ya ko coba celiko Tipramotha long live illegal immigrant go back illegal immigrant go back অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ভারত ছাড়তে হবে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়তে হবে long চলছে রাইলে আন্দোলন চলছে long live Tipramotha long live রাইলে আন্দোলন চলছে long live Tipramotha go back illegal immigrant go back illegal immigrant go back ya চাইতে जों যতন ছিল ত্রিপুরাও বিদেশি অনুপ্রবেশ আবু কোন কাতাল ঘটনায় যারা তিনি উপস্থিত তংনায় অনেক বড় 1947 যখন ইন্ডিয়া বা পাকিস্তান দেশ ভাগ নিল আপ্রবজের ত্রিপুরা রাজ্য মহারাজার শাসন হয়েছে স্বাধীন স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র যে রাষ্ট্রটির প্রধান মহারাজা বীর বিক্রমাদিত্য বাহাদুর ভারত স্বাধীনতা মানে 2 বছর পরে 1949 15th of October ভারত সরকার বাই ত্রিপুরানি তৎকালীন মহারানী কাঞ্চনপ্রভা দেবী এগ্রিমেন্ট লাইয়ে
ত্রিপুরাসারক এবং ত্রিপুরাও আদিকাল থেকে যারা ত্রিপ্রাসায় আপানো ওয়ানসাঙ্গানো গুগলিন মানো থুরুটুক মানো আবরগ্ন যেন ত্রিপুরা রাজ্য ভারত সরকার বিশিষ্ট তংমানো বর্ণ প্রোটেকশন মারনে আ এগ্রিমেন্ট তংমানি এগ্রিমেন্ট লঙ্ঘন বছরের পর বছর ত্রিপুরা রাজ্য বাংলাদেশ থেকে বড় খাবে ত্রিপ্রাসার তিনি মাত্র 31% জনগণনাও 100 জন বিশেষ 31 জন উনি মাথা খায় তিনিও যদি চান থুই টঙ্কা দেনগায় যদি খরাং ইয়াসাকে আনগায় অসংখ্যা কিন্তু দেব কমি থানায় এবং আমার কাশমায় কেউ থেকেও করে যেন তিনি যারা ত্রিপুরানি সঠিক নাগরিক অনন্ত দেববর্মা ধীরেন্দ্র দেববর্মা মেরি দেববর্মা বিশ্বজিৎ মজুমদার হাই ত্রিপুরা যারা অন্থায় ঠিক লাই আসাই নাই ও ত্রিপ্রাসাদ ত্রিপুরানি বড় মর্চিনি কর্তব্য যে বাংলাদেশ নি ফাইনে রোগো সম্মান জানাই কিন্তু আমরা সাধারণ মুসলমান ত্রিপ্লাই মানিয়া বিনি বাগে সিদ্ধান্ত না নাই ভারতবর্ষনি প্রধানমন্ত্রী তেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থানিচ্ছেন যত মিনিস্টার এমএলএ এমডিসি ইএমরো গভর্নর নি বিশিং তিখলাই দেশনি প্রধানমন্ত্রী এবং ইউনিয়ন হোম মিনিস্টার হচ্ছেন চিঠি নাই বাংলাদেশের অনুরোধ লাইনানি 1 মাস টাইম সাফিসিয়েন্ট ইয়া সারা বছর সারা যুগ রঙ্গই বরগ্ন সব সময় অরম তিখলাইনানি প্রক্রিয়া চালু নাই খরং কিষানা নাই কিন্তু রাইট প্রসেস দিচ্ছেন খরং না দিশানাই নরক যারা সার্কুলার সম্পর্কে নরক নাই নরক নাই যা সার্কুলারও অনলি 30 দিন টাইম রেখা তার মানে আগামী 19 তারিখ জুন নি বিশিঙ্গ ইলিগেল মাইগ্রেন্ট জন্য ডিপোর্টেশন নি টাইম পাইতাম নাই আর অনেক দিনই বোঝাবে অনিমেষ দেববর্মা সহ চিনি সমস্ত মন্ত্রী ইএম এমএলএ এমডিসির বক রক্ষা পাওয়াইছেন দিল্লি পর্যন্ত কাপি ওই মহারাষ্ট্র সহ খবই জমিয়াগার ক্লাব চিনি চবার চলি থাকাই এবং অবনতে টাইম ফলো जागने बाकी सब गवर्नमेंट है भारत सरकार को हम याद दिलाएंगे त्रिपुरा वैसा जैसा कोई स्टेट नहीं 856 किलोमीटर बांग्लादेश की चीनी बॉर्डर है वो राज्यों आसक कबांग चिकन सा राज्यों आसक इंटरनेशनल बॉर्डर तो ना मैं अमित शाह जी से आग्रह करूंगा अनुरोध करूंगा 30 दिन के अंदर नहीं हो सकता डेली हर रोज त्रिपुरा में बांग्लादेश से आते रहते मरमती खाइना नहीं गए एक मास की समय भैया যত দিন পর্যন্ত ওই ইলিগাল ইমিগ্রেন্টস আইডেন্টিফাই নিয়ে আসা সেম দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী ছানাই অরনি পুলিশ মিলিটারি যদি রুতুবি দেখলাই মানে আঙ্গাই ভারত সরকার নি টাস্ক ফোর্স 1-2 ব্যাটালিয়ন ভারত সরকার নি নাইকল মুম্বাই নো আমার রমজানের উঠুনা দাবি দিশা নাই আইছে आंदोलन खाइना नांगाय उनो बहुत सम्मान अनिमेष देबबर्मा मंत्री कमानन गिरजाको आमी मानि बहुतनि आसाय पुरान मंत्री नि आसाया थांनाय ते दंब्रो दलेश्वर नगबारा खुसरुई मा दंब्रो खरं चिंगरी दंब्रो अनिमेष देबबर्मा मंत्रीया मंत्री আজকে আছে কালকে নাই কিন্তু দফা তঙ্গা নাই তিনি বলবা সংসদে বিচার করবে এবং আন সাইজুনি পক্ষে অবসম্ভবিয়া মহারাজ সাইজুনি পক্ষে অবসম্ভবিয়া জয়ন ত্রিপ্রাসা সহ ত্রিপ্রাসায় যারা চিনি বিশ্বজিৎ মজুমদার হাই অন্থায় ঠিক লাই ত্রিপুরা সাইজাক বড় জয়ন পাল মিলুই চিনি ত্রিপুরার রক্ষা খাইয়ের পাবে ভারতবর্ষনি জান্না চিনিয়াগত
ভারতের সংবিধান মোচন সমর্থন করে আর বাংলাদেশের মোচন রেফাইনে মোচন শপথ গ্রহণ না খেলে তীব্র মতা ছাড়া বই পার্টি তো যে পার্টি ও যিনি ওয়াংশা তাকুক পর্যন্ত ভাইয়ে ইলিগাল বাংলাদেশি লোকের মার খাইলে जों दिनै बर'सिन गाना बोसारो मानखा मनो थामसानि मारि थामसानि खुनि देवा मानिया आं सानो बुझो ताकुको दिनै मो चौदारो सिमिया आनि आसारामबारि कन्स्टिट्युएन्सिखौ तीन दिन चबानि जों हिमबत हिमजाखा बर' प्रश्न खायमोन अनिमेल देवबर्मा तांनि नुजागिया आरो अनिमेल देवबर्मा बर' नुजागि दङ অনিমেষ দেববর্মা নির্দেশ রুবিনমই দङ আবন অনিমেষ দেববর্মা তিনি जोंर बसाई खाई दङ अमर महाराज किशोरनि सात बायथानि आंदोलन बिनोखा गसिनाय महाराज की যত জায়গা মা দंनाय अनंत की যত জায়গা মা दंनाय অনিমেষ की যত জায়গা মা दंनाय आगागिब सागा ताकते बुचंगन नांमा जराव हा केखौबो तीव्र मथानि मंत्री एमएलए सीएम जों कक्सानाय जोंनो खिबेके कक्सागोन सानजा दंनि गुरुबो दंनि खरकसानि सामियावो पानि सामि आंनो कइनाय एसडीएम साहेब तो तिनि सादे पुलिस को दागिरि जों मरजारा त्रिपुरानि अन्थाय थैख्लाय आसायने त्रिपुरान बरग जों यासि सुरनाय और बांग्लादेशी दंगल गंगारसिनि कर्तव्य এবং প্রশাসন ধারণা আমিও পুসাং একটা ককমা সাকা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী নতানি শিলিংটন অনেক বড় প্রশ্নকারী আইন মন্ত্রিসভার একজন সদস্য হয়ে যদি শিশুর পুনর্বিমাকায় ডক্টর মানিক সাহাবানো আমার বাংলাদেশের রহলিয়া হিংমায় আছে যদি হিংকায় বিন্দু চেয়ার তিনিন কমাইখানায় আছে আমার ভারত সরকার ভারত সরকারের সংবিধান সরকারের নির্দেশ মন্ত্রী এমএলএ সমস্ত নাগরিক আলোচন পালন না খেলে আমার বিরুদ্ধে সব কক্ষা তিনি কেউ সানাই করে মন পক্ষে যত ভারত রক্ষা মা খাইনাই ত্রিপুরান রক্ষা মা খাইনাই ত্রিপ্রাসান রক্ষা মা খাইনাই এবং জবাব মা নাই যতদিন চিন জবাব সাকসেস নিয়ে যায় তিনি মশালো আং গোबां কক সাকলা হিমবত পান্ডা ক্লাইনার যারা ফাইনের তিনি চিন লিডার নরম রিপ্রেজেন্টেটিভ যে 5 জন 7 জননি রিপ্রেজেন্টেটিভ एसडीएम में माराई दे तीव्र मथा नायो और इलीगली जरा फाइट दंनाय अन्थाय कुथुक बर्ग मुस्लिम रंबाय बांग्लादेश के कादार आइन बेराक नारजन मारनाय आदान खाइबे আর মুসলিম কক সাইনো যতন সবানি তাওইশা আলী হামজাত মানি তেইচি বাই ইয়াফারি আনকো বড় মুখাচ্ছে জয় হিন্দ इनके नरक नुगुई मांखना खापां होताय बहुक सं तिनी कमलपुर आसके बरक बांखलायै तिनी हिमबतक हिमलाइमानि ताई अ हिमबतन बिसिंतै जे तिनी कमलपुर सब डिविजनल जे अरनि जे खरकसा मेजिस्ट्रेट अरनि मेजिस्ट्रेट जे बनो तिनी सैमुंपुला रेखा तामनि सैमुंपुला रेखा हंके ओ दाति दाति इलिगेल माइग्रेंट संनो अबनो दाति दाति एक्शन नाना निंगथो दाति पुलिस प्रशासन बनाइथो बा हापां नाइथो हने अबा हेकनो कमलपुर सब डिविजनल जे मेजिस्ट्रेट नियागो तिनो अबा हेकनो रिजार्व माने मांगफ्ली हंकेनो अब नगुइ मानखना अबन परेबो चंगनाय नायनाय जे खरकसा बखक बहंकाय कमलपुर सब डिविजन बाय खबजाक जे 46 सुरुमा कन्स्टिट्युएन्सिनि महारानी माइचां सरा कामिंनि बखक सियारि माराक बिनि ओ जे मांफ्लेम माहारि गिजा चंनाय नायनाय कुनुया ताको बिसासा कुनुया फैन दा चली फैन कुनुया जों फाइका कुनुया
তুই Genor obo nugui man khana inga ka obono karibo phaidi inga tak paithang jora santhainai phainai 14 tarik salmaribo phainai 14 tarik June salmaribo je baijal baribo kaisa kotor rally mega rally ngai oro onko mega mass gathering ngai tipra motha OYTF tai TWF joto district ni joto borok oro thangai kotor rally ngai enko obahikin saklaikha je khwai je enko YTF ni Prosmit Debroma borok saklaimani political district ni ngoi tipra motha YTF TWF Kami financial tarik Jun ni 2025 sini Y Ramchandra ni constituency ni Bisingo Baijalbari school madro kaisa mega protest rally unne thamui tongo sini illegal migrant Bangladesh ni phainai ei migrant ruiker phainai lontiye ini nong yo president ni Bisingti ba nong ni Bisingti mono samu sumuje jung de chorkan no program आपनो ग्रैंड सक्सेस बात बनाए अपन बागनो कोई डिस्ट्रिक्ट नि जे आंदानो जे कॉन्स्टिट्यूएंसी दंगनी लाइक बंदी रामचंद्रगढ़ आश्रमबारी यांगो कृष्णापुर एलुमुरा आजागानि बररंगो तुदिनो बिसिंति आमपने निचुंगो 14 तारिख सिम बागै बेलाय के इम्पोर्टेंट रक साइमानो जे ताबो जे sini tipra hastewo not tipra haste ya overall India wono aisa burning issue o issue unke sini illegal migrants in Bangladesh e marimani ane ruin garmano tire hange khapang daotai bhuksong je মন্ত্রী অনমেশ দেববর্মা বাই ইয়াং মন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা ne koksil chalaimani je khoroksa MLA Tiger Ranjit Debroma bo half মন্ত্রী full মন্ত্রী hinai obaikana kok samani ge bokhai full MLA da na half MLA oboto lukurong ni komendo obang lukurong komen chau ga baksa kai chau bono phun no khai chauga Ranjit Debroma na ki bokhai full MLA da na half MLA bo sabani daratai MLA ang ba lukurong da bono song na ki babu bagra da bono song phiaba tini bubagra ticket diwichi lukuni basang phai bo MLA ango jodino bubagra tini bubagra ticket diya hangkai Bidan Sabha bono ticket diya hangkai tini borongona Ranjit Debroma boki lukuni basang phaida bosaiman khamung boki lukuni basang phaida boat ridihin saiman khamung na ki bono lukurong da boat dikhamung je Ranjit Debroma je ticket obahike maya hangkai sabo bono boat dikhamung ba te kubuni borok sing hamung e obahai khabang dao tai bok song ke oro khoroksa khoroni borok je saitomani kok sang saitong do ang moke bone against hoya Ranjit Ranjit ni against sang kono kok saya bo ang samani hangkai je lukurok baksa borok phun khai chino sungo je Ranjit Debroma bini logibo bagi bolong borok je khlai family je bini Tiger Force ATTF dol tongo hnai bo obo baisi power kentu ba o agiwo je oba hekino bolong borok rogno je oba hekino সংগঠন khai tong toma hai tabo bolong borok bai সংগঠন khainani bini o planning nai tongo hnai obo lukurongni songmung eba lukurongni wansungmani do okongno ang saikana rebo enka orbo je naidi MLA Ranjit Debroma bobo Tipra Mothani MLA no yang Onomesh Debroma bobo Tipra Mothani tabuk MLA no yang Bishoketu yang Tipra Mothani no MLA enke orbo khorangti sawi tongo Montri Onomesh Debroma khorangti sawi tongo Montri Bishoketu Debroma or baike khorangti sen tongba ki bini logi thang khorangti sanai janjani constituency ho jotono khai tongo obo haikino inka o jagao tini je lukurongni je sungmungo obono koka sai tongo je bo obo je bolong borongni je o je package je bongni tongo mani obo joto tatal false obo mangla khene lukurongno saiton manisi inka lukurongno obo haino bagnani hai omognani hinai beskangni obo baino election batanyani thangnani bagino kubuni borok eba vote ketal
kaisa party katal songsana bagai obono bongni package khai toni mani hinai sao yang kendroni thani borok je chukting lai mani 250 koti khai je budget mani ko je agreement lai mani nga chukti khai mani nga oborok no tei je bus kang rogo phono political issue khlai mano katal party songse mano MLA Ranjit Deborma bini Tiger Force at the TF ni bosong no tei obahai kogrogbo lukorok nungnai sinai rong khugo kathajak nga obahai phon ongi manu tongo hnei borok wansungmani rok na kajena bo okay obahai khlaino baksa sawo je MLA Ranjit Deborma sakno belai khana torjago ba bini bodol onka chikon jago okay half monthly full monthly mano bui belai khana silangjaka eba chajak liya okay saising kebo saising bai obahai ke khlaimaya palbai ma khlainai o kogrok bo lukorok sawo tai Ranjit Deborma no kahambo hno hamya to asa khina kirei kahambo hno bonobo yang o je half monthly full monthly ma jagai kisa sajak liya bono mane sakni monthly mane sakni je loge by MDC MLA EM ba minister aborong no se kodi tong hongkai mane sai tong hongkai obo hongkai mane party ni bising party mane dol kaisa dol no mane hamya chaya salai mane kotulai nai mani kok hai ingjakbai baksa khapang taw tai bohok song ge cheng phaidi obo hai kogrok no cheng khnayawi nayawi jar jan jani je constituency wo sabo ma sai tong sabo ma se tong sabo man ngai tong sabo no kaham thui tong obo hai rong no rutugoi kok sal mani chao ge ereng sakbai sakno majara lai sakbai sak hamya song lai sakbai sakno hamya majara khita khibi lai ebar sakno kaham snamboi buino hamya snamboi obohai tonglai mani slai saboni oro masaya tong sabnoro bigra tong bo constituency bigra tong ani constituency boso jote chugya tong lama biango kaham tong biang hamya tong obohai ron nailai terek chini tipra sarongni hamkrai eba develop khainani degibo chaito lai de khapang taw tai boksong MLA minister monti hinjanai rokna ang sawo okok tamung hingkai norok MLA monti minister rokse omo haike kok banglai tongkha hangke jon sadron sabno puito chanai jon sadron saboni logi tongnai sabo bai tongnai je MLA EM MDC minister rok sabai tongnani jodino public ni buskango jodino hamya chaya ang tongkha hangkai obo haike kaisano te kaisa silchai tongkha hangke public rok sabni logi thangnai public rok bahaike engnai elakar bahaike develop engnai elakar bahaike unnoti engnai nani kono সম্ভব করে মহাই সামনে কাজে গেলে তাবুং নাইদি ত্রিপুরা মথাবাই ত্রিপুরা মথাছে যেমন আগে সিপিএম ন যেমন ত্রিপুরা মথা কুদি মাহাই অবাহাইকনো সেম কুদিলাই দङ তাবো দল কাইসা দল ন খাপং দাওতাই বহসং nga ফাইদি খাপং দাওতাই বহসং जोंताই ককবিসি সালিয়া তিনিনি চিনি সাজা জরানি চিনি কক টিভিনি কগলাম নিউজ অরন মথাক সিবনো অরন খলবচনো নাইতন্দি জয়াকারে পুইলান সিং পাঠা জরা চিনি কক টিভি তাই নর সালবুনো মনো নাইমানানো চিনি কক টিভিনি বিসিংতै সাজা rani koglam panda video nu yapano sak joto nukjagoi norono je nangmani detailok kaham kai tebo explain khai norono tebo phunogano tai coming amsani hamkrai korei hamkrai ingmani borota mungkha abo hairono bonorok terek nungnai asana bari constituency no tamo hamkrai ingkha ba tamo hamkrai ingya abo hairono bo norono samphunai clear khai tabsu jotoi asana bari bidhan sabha kendra wo constituency wo takjotoi hamkrai no ongoi tong honai koktuma chini yapho khapang dawtai bohsong hingka phaide tini salu jorani chini koglam pandani news orono kholopchuano।